यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रातज्योति कार्यक्रमर आउ एक विशेष अध्याय को आपण मानंको स्वागत करुछि। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर द्वारा आयोजित यह विशेष कार्यक्रम द्वारा आपण मानक निकटरे प्रत्येक दिन पहुँचबार सुजोग पाउथबारु आमने ईश्वरंकर गौरव करूँ। ईश्वर अनुग्रह करिबारु ईश्वर अनुमोदन करिबारु एई कार्यक्रम द्वारा आपण मानक निकटरे आमने प्रत्येक दिन पहुँचवा पाई चेष्टा करूछु एवं एई कार्यक्रम आपण मानक जीवन रे जे एक नूतन प्रभाव आनी देइछि एथि निमंते ईश्वरंकर धन्यवाद हो। जदि एई कार्यक्रम द्वारा आपण उपकृत हेउछंती ताहले एई कार्यक्रम को आपणक पाखरे सीमित करि रखंतुनी। आपण मानकर बंधु माननकु आपण मानकर परिजन माननकु आपण माने याकु शेयर करंतु एवं जदि आपण सब्सक्राइब करि नाहंती ताले एई कार्यक्रम को अति शीघ्र सब्सक्राइब करंतु जद्वारा नूतन नूतन कार्य गुड़िक आपण माने पाई परिबे। मोर प्रिय दर्शक बंधु आज मध्य आम एक विशेष विषय नहीं आलोचना करिबा एवं एई आलोचनार विषय होउची सह्य गुण एवं क्षमा गुण। गोटे परिवार रे अनेक समय रे विभ्रांत सृष्टि हबार दुईटी मूल कारण आज मु आपण मानकु कहिबी। अनेक कारण तो अच्छी निश्चित भाव रे किंतु दुईटी मूल कारण असह्य हवा बा सही न पारिबा एवं अन्य जन को क्षमा न दबा। ताहा आपणकर निजर लोक हेई थाई पारंती, से आपणकर स्त्री हेई थाई पारंती, से आपणकर स्वामी हेई थाई पारंती, से आपणकर भाई किंबा भौणी हेई थाई पारंती, एपरि कि आपणकर बापा माँ हेई थाई पारंती किंबा पिला माने हेई थाई पारंती। किंतु एई दुईटी कारण आममानंकु परस्पर ठारू छिन्न करि दिए, परस्पर ठारू संपर्क को छिन्न करि दिए। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने मु एहा अनुमान करुछि आज पृथ्वी रे अनेक परिवार आज अशांति मध्यरे अछंती। अनेक समय रे बाहर को ताहा देखा जाए ना। आपण माने देखिबे बाजार रे अनेक स्वामी स्त्री से माने हाथ धराधरी ही से माने बाहर को जाउथिबे, बाजार को जाउथिबे, किंतु जेतेबेले घर भीतर को जानती से समान प्रकार प्रेम आदान प्रदान न थाए। घरे अशांति परे अशांति, झगड़ा परे झगड़ा, विशृंखला उपरे विशृंखला यह अनेक परिवार रे लागिछि एवं एहार कारण हेतु आज अनेक परिवार भांगी जाइछि। स्वामी स्त्री से माने अलगा अलगा रुहंती, स्त्री पिला माननकु नहीं अलगा रे, स्वामी पिला माननकु नहीं अलगा, वर्ष वर्ष से मानकर मिलन हेई पारु नाही। कारण कौन? एई दुईटी विषय, गोटे होची सहीबार गुणर अभाव एवं द्वितीयटी होची क्षमा न देबा गुणर अभाव। जदि एई दुईटी विषय को आम आज भल कि जानिबा पाई चाहिबा तेबे पवित्र शास्त्र बाइबल आम मानको ए विषय रे उत्साह देव एवं साहाय्य करिवो। मु आपण मानक पाई पवित्र शास्त्र बाइबल रु गोटे अंश पढ़िबी, ताहा कलस्य नामक पुस्तक 3 अध्याय 13 पद। आपण माने मन दे सुनंतु कारण यह एक गुरुत्वपूर्ण एक सचेतनतार वाक्य। प्रत्येक परिवार उभय स्वामी स्त्री एवं प्रत्येक सदस्य सदस्य मानक पाए यह ईश्वरंक वाक्य हेइथिबारु मनुष्यर परामर्श बोली भाबिबानी, यह ईश्वरंक द्वारा दिया जाइथिबा एक परामर्श। ए स्थान रे प्रकार लिखा अछि, परस्पर प्रति सहनशील हुओ, आउ जदि काहारी काहारी विरुद्ध रे कोनोसी कथा थाए तेबे
ଏକ ଆରେକକୁ କ୍ଷମା କର, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସହଜ ଲାଗି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଅନେକ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି କଥା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତି, ପୁରୁଷ ବେଳେବେଳେ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାହା ହେଉଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ସହନଶୀଳତା କ'ଣ? ସହନଶୀଳତା ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରିବା, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା, ଯଦି କୌଣସି କଟୁ କଥା ଆସିଲା ତାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଚାପିକି ରଖିବା, ସହିବାର ଗୁଣ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଆମେ ସହିବାର ଗୁଣକୁ ପାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କ୍ଷମା ଦେବା। ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଥା ଅଛି ବା କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ ପ୍ରତି କିଛି କଥା ଅଛି କିମ୍ବା କେହି ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ବଦଳରେ ପ୍ରତିକାର ନ କରି ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଉ, ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମମାନେ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ, ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆଜି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ସହନଶୀଳ ଗୁଣକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଅଛି।